ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ଏମାନଙ୍କ ମୁଖ ଖୋଲି ଦେବାକୁ ହେବ। ଆମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦେବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ହେଉ भारतवर्षर राष्ट्रीय उद्योग प्रतिष्ठा लड़ाई कर फलस्वरूप आज राजधानी राजरास्ता आम आसीन अंगनवाड़ी कर्मी आसी ना खाली मोर भत्ता बढ़ा आसिका आसी ना मोर भत्ता बढ़ा न्यायोचित दाबी कौन से दाबी आपण मैंने देखिए ओडिशा रे गोटे प्रगतिशील शासन चली कासर कथा चले आम गत विधानसभा चली नवेम्बर 21 रु आरंभ होता डिसेम्बर 30 पर्यंत चलो आम यही समय मध्य ओडिशार श्रमिक श्रेणीर दाबी नहीं आंदोलन डाकरा देइतलु किंतु अति लज्जा एवं परितापर विषय बिजु जनता दल जो विधायक माने अछंती से सरकार आज विधानसभा को 4 दिन बस बहु साथी मान भितर प्रश्न आसुला कौन ना विधानसभा बंद हो गला आम आज आसी बंद कल कारखाना चालू कर आप जानी स्वाधीनता पूर्व सूरज जेना एआई संपादक आज जो श्रमिक आंदोलन राजरास्ता को देखु सरकार संस्था सौगान दौची महिला को सम्मान कथा कहला बेले पाछिका हो अंगनवाड़ी हो आशा हो सबुज पत्रिकाधारी हो तांकर भत्ता बुद्धि हो पार श्रमिक मान्यता मिल पारना 40टा समकोड को 4टारे बदलैया जाऊँगी केन्द्र और राज्य सरकार ये जो बाटे रोच आउ गोटे नुआ आईन आशा भारी हरिजन हो आदिवासी जमी वर्ष वर्ष धरी से जमी है पाखे ताकू बिकिले आईन दरकार ना ये सरकार आईन आने जाऊँगी तेणु आदिवासी मैंने भी राजरास्ता ओल्लैंती लाल झंडा धरी जमी के सुरक्षा हम सरकार जो आईन आनी किंतु परिवर्तन करू जोगे देवाई एआईटीसी माध्यम समावेश माध्यम राजनीति ओल्लैंती से एआईटीसी डाकरा देती आज समावेश करुच्ची धारणा करुच्ची सब भारतीय नेता आमर आसवे भाषण देवे वक्तव्य रखिए केवली भाव में केंद्र और राज्य सरकार ये समावरण नीति नहीं तो राज्य राजधानी जदि लोक मैंने सुरक्षित नुहति अलग अंचल सुरक्षित केन्द्र रही आपण बढ़िया प्रश्न पचारछंती एटा हूँ भुवनेश्वर राजधानी आज मनुष्यर सुरक्षा ना चोर डकायत खंट क्राइम बढ़ी जाइए सजाड़ ताकत ना केवल कहते कौन मास विकास ना फुटपाथ ठेला हटे दि जाऊँगी ना विकास हम अरे विकास हम क्या विनाश कर विकास पेट परिवार बचाऊे जो ठेला खंडे पकईदे सी रही से कौन क्राइम हे काली बंदूक चोर धरिकी ठकई बुलवे ये सरकार यही नीति अजब नीति विरुद्ध में आज एआईटीसी आवाज ओल्लैची राजनीति ओल्लैची विक्षोभ सारा ओडिशा आमर श्रमिक मैंने आबू सेक्टर आल कारखाना बंद हो सेक्टर निर्माण श्रमिक अंगनवाड़ी आई पाछिका आई सबुज पत्रिकाधारी आई समस्त सामिल होती एआईटीसी केवली भाव में सरकार पाखे जो नीति अच्छी विरुद्ध में आंदोलन कर दाबी हासिल करने पर्यंत ये लड़ाई जारी रही
କପିଳ ମହାନ୍ତି, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସେକ୍ରେଟାରୀ AITUC। ଏ ସମସ୍ୟା ଆଜିର ଏକ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଠାରୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଂଶବିଶେଷ। ସର୍ବଭାରତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ବୋଇଲେ ଇଏ ମୋଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିବା ପରଠାରୁ 1936 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ 42 ଗୋଟି ଶ୍ରମ ଆଇନ ସାଧାରଣ ଶ୍ରମିକମାନେ ଲଢ଼ି ଲଢ଼ିକି ଲାଭ କରିଥିଲେ, ଇଏ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମ ଆଇନକି ସେମାନେ ଉଚ୍ଛେଦ କରି 4 ଗୋଟି କୋଡ଼ରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ଲାଗୁ ହେଲା ମାତ୍ରେ ସାଧାରଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର କୌଣସି ଚାକିରିର ନିରାପତ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ESIC ସ୍କିମ୍ ଇତ୍ୟାଦିର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅଧିକାର ରହିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶ୍ରମିକଟି ଗୋତି ଶ୍ରମିକରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ସ୍କିମ୍ ୱାର୍କର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆଶା ପାଚିକା ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କର୍ମଚାରୀର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ଆଉ ଏକ ଦାବି ଅଛି। ଏହା ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀକି ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଳୁ 2 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଥିଲୁ ଯାହା ଥିଲା ଆମର ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ, ଆଜି ମାର୍କେଟରେ ଆମେ 20 ଟଙ୍କାରେ ଆଳୁ 70 ଟଙ୍କାରେ ପିଆଜ କିଣିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହେଉଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ। MP MLA ମାନଙ୍କ ଦରମା ଭତ୍ତା ବଢ଼ିବା ଯେଉଁ ତାଳରେ ବଢ଼ୁଛି, ସାଧାରଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ସେହି ତାଳରେ ବଢ଼ୁନାହିଁ। EPF ପେନ୍ସନଧାରୀ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନ୍ସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 1000 ଟଙ୍କା ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ 9000 ଟଙ୍କାରେ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛୁ। ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଦାବି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଦାବି, ଯାହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସଂଗ୍ରାମ ଇଏ ତାର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ। ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ହେବ। ଏ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ଫୋର୍ସ ଲେବର ଫୋର୍ସ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏମାନେ ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର ରାଜି ନ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଲେବର ଫୋର୍ସ ଇଏ ଶ୍ରମିକ ଶକ୍ତି ଶ୍ରମ ଶକ୍ତି ଇଏ ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ କାଢ଼ିକି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇପାରିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାକୁ ନେଇକି ଯଦି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରମିକଟା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସଭ୍ୟ ହେଇପାରେ ନ ହେଇ ମଧ୍ୟ ପାରେ। ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଏଠି ଲଢ଼ିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲଢ଼ୁଆ ଶ୍ରମିକ, ତାଙ୍କ ନିଜର ଦାବି ଏବଂ ଦେଶର ବୃହତ୍ତର ଦାବି ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସରକାର ଦେଶର ବୃହତ୍ତର ଦାବି ସପକ୍ଷରେ ନାହିଁ ସେ ସରକାର ଆମର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ସରକାରକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବୁ, ସେ ରାଜନୀତି ଯାହାର ହେଇଥାଉ।